اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دینی بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی بات سمجھنے کی، سننے کی صلاحیت دی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، کون ہمارا ماں ہے، کون ہمارا باپ ہے، کہاں سے نسل شروع ہوا، کہاں سے ہم لوگ آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی سب کے بارے میں ہم تھوڑا مختصر میں بتائیں گے، جو آپ لوگ سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی دین اسلام میں جو ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی گاڈ ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ باقی سمجھنے کی کوشش آپ لوگ کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، انسان کیسے پیدا ہوا، یہ دنیا کیسے پیدا ہوا، یہ جاننے کی کوشش کریں۔ اور میں جو بتانے جا رہا ہوں، میں بھی بہت ریسرچ کرنے کے بعد، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ دنیا کا جتنا بھی انسان ہو، جتنا بھی مخلوق ہو، سب میں یہی نیم لاگو ہوتا ہے۔ آپ لوگ کو بھی اگر وشواس نہ ہو، جس کو معلوم نہیں ہے، وہ ریسرچ کرے، پتہ کرے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اب اس سے پہلے دنیا، آسمان، دھرتی، دنیا سب کچھ جب اللہ تعالیٰ 6 دن میں بنا دیا، تو جنت میں تو سوچا میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتہ سب نے کیا کہا کہ آپ ایسا چیز پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں لفڑا کرے گا، فساد کرے گا، مار پیٹ کرے گا۔ تو بولا اللہ تعالیٰ نے، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، اس کا بہت تفسیر ہے، لیکن ہم تاکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے، جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے نا۔ تو مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا جنت میں۔ تو جنت میں جس کو سورگ بھی بولتا ہے، وہاں پہ سب کچھ تھا، ہر چیز تھا، دنیا کا سارا جتنا چیز دنیا میں ہم لوگ دے رہے ہیں ویسے ہی ہے، ویسے ہی پر اس سے بھی اچھا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو من نہیں لگتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو سب کی دلوں کے بات جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دائیں فیصلے سے دادی ہوا کو پیدا کیا، یعنی کہ ہم لوگ عورت کو بھی سمجھیے، دادی ہوا کو پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے چھونے جا رہا تھا، تو پھر اس کو منع کیا کہ آدم علیہ السلام نہیں چھو، تم ایسے نہیں چھو سکتے ہیں، اس کو چھونے کے لیے تم کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی تم چھو سکتے ہو۔ تو پھر بعد میں نکاح ہوا۔ پھر نکاح ہونے کے بعد میں آدم علیہ السلام کو دونوں اچھا سے رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کوئی طرح کا دقت نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بول دیا تھا کہ اس گہوں کے پات
जो एक दरख्त है, इस सब कुछ खाना पीना, बस इसके पास नहीं जाना। क्यों? ये खाएगा तो तुमको टॉयलेट होगा, और टॉयलेट करने की जगह ये दुनिया में ये जन्नत नहीं है, इसलिए तुम नहीं खाना। फिर शैतान ने क्या किया, उसको भटका भटका के बहुत सारा रूप में आके उसको भटकाते भटकाते उसको खिला दिया। तो खिलाने के बाद अभी तो अल्लाह तुम बोला था, मैं तुमको मना किया था खाने के लिए, लेकिन तुम क्यों खाया? अब दुनिया जन्नत में तो इसका जगह नहीं है, इसलिए तुम दुनिया में जाओ, और दुनिया में तुम और तुम्हारा औलाद के लिए मैं रिज़्क दूंगा, खाना पीना, और फिर मेरे पास सबका आ जाना सब। तो इसी तरह से क्या हुआ, तो दुनिया ने भेज दिया। भेजने के बाद दादी आदम अलैहिस्सलाम गिरा श्रीलंका में, और दादी हवा गिरा जद्दा में। तो 40 साल तक एक दूसरे को भेंट मुलाकात नहीं हुआ। फिर बाद में 40 साल के बाद भेंट मुलाकात हुआ, तो ऐसे दोनों फिर बच्चा होने लगा, ज़िंदगी चलने लगा। तो इस तरह से होते 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 आज दुनिया में देखिए कितना इंसान आ गया और कितना इंसान हो गया। लेकिन हम लोग किसका औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम का। हिंदू मुस्लिम जो हम बोलते हैं ना, वो सब उसी का औलाद है। तो फिर यहाँ पे जब उस समय कुछ जानने का समझने का रास्ता नहीं था, तो अल्लाह ताला ने मासूम बच्चा को नबी बना के दुनिया में भेजा करता था, जिसको ऋषि मुनि बोलते हैं। तो इसी तरह 1,24,000 ऋषि मुनि दुनिया में आया। सब ने एक ही बात बताया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यानी कि हर दौर में जो दौर में थे, उस अपना दौर में, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम, जितना भी है आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम से कम नबी आया है। सब ने यही बात बताया, अल्लाह को मानो, एक अल्लाह है, एक भगवान है, एक ईश्वर है। सबको हम लोग भगवान नहीं मान सकते हैं। तो सब ने यही बात बता के जिसने माना एक अल्लाह को, वो कामयाब हो गया, और जिसने नहीं माना वो नाकाम हो गया। तो अब चलते हैं, तो इंसान पैदा कैसे हुआ? जैसे कि जितना भी रूह है ना, वो सब आलम अरवा में होता है, आलम अरवा में होता है। तो वहाँ से क्या बोला जाता है कि जितना भी रूह है सबको बोला अल्लाह ताला, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? क्या तुम्हारा खालिक नहीं हूँ? तो क्या तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो बेशक बोला, कालू बोला, बेशक आप ही मेरा रब है, आप ही मेरा मालिक है, आप ही मेरा खालिक है। तो अल्लाह ताला बोला, मैं उस दुनिया में भेजने वाला हूँ जहाँ से तुम मेरा रब मान के आ गए, तुम्हें समझूंगा, तुम्हारा नेक बंदा है। तो इसके लिए हम लोग कहाँ आते हैं? पहले अब्बा के अंदर आते हैं, यानी कि पापा के अंदर आते हैं, और पापा के अंदर आने के बाद कहाँ जाते हैं? माँ के अंदर। माँ के अंदर में जाने के बाद वहाँ पे भी 9 महीना का ज़िंदगी है, वहाँ पे भी अल्लाह ताला हर तरह से पालता है। उसके बाद में माँ के अंदर से कहाँ आते हैं? दुनिया के पेट में। दुनिया में का पेट क्या है? वो भी 50-60 साल का ज़िंदगी है, और दुनिया में क्या करना है वो भी बताया गया है। और दुनिया के बाद हम लोगों को कहाँ जाना है? कब्र में जाना है। तो कब्र में भी हिसाब किताब होगा, उसका भी कोई चीज़ आपको दुनियावी पढ़ाई में, डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में नहीं होगा। ये पढ़ने के लिए आपको धार्मिक बुक पढ़ना पड़ेगा, जो अल्लाह का, भगवान का, गॉड का पढ़ाया हुआ बुक है, किताब है, वो पढ़ने से ही मालूम होगा। क्योंकि सबका अपना अपना वो है ना। अब साइंस का बात मैथ में नहीं जान सकते, मैथ का बात। तो इसी तरह से जो इंसान के लिए क्या सूटेबल है, वो जानने के लिए आपको धर्म पढ़ना पड़ेगा, जो अल्लाह का भेजा हुआ किताब है वो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इंसान की ज़िंदगी सही से चलेगा। ये मुख्तसर में हम लोग बताए हैं। आप लोग को अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। जो अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल मिन कुल्ली जामिया, तो बोले अल्लाह हाफिज़, शुक्रान।